सुभद्रा योजना जेन दिन आरंभ है से दिन आम आपन के भिडटा प्रचार कर आसुचु आउ बारंबार गोटे सुभद्रा टपिक आम भिडटा प्रचार नहीं करूँ जेन दिन आज कहाँ जे भिड बनाऊँ जेहेतु आज पैसा दि जाइए आउ जेना माँ मन पैसा नहीं पाइबा आपण मन मोर विनती अनुरोध जे आपण मैंने सोमवार पते वेट करन आपण मैंने निहाती पैसा पाइबे आज्ञा आउ इे सियाड़े भटकले जिते यूट्यूब रे वीडियो देखले जेकोसी चैनल देखुचन किसी काम रे नहीं मुई नहीं कहबा जे खाली मुई गोटे खाली भल देसी बोली समस्ते जेन मैंने भल भल जिनिस दौन तांकोटा भी देख किसी कथा नहीं कहबा मेन कथा है सुभद्रा योजना विषय आम बहुत सारा कंप्लेन वीडियो भी प्रचार कर सारीचु से विषय में आप वीडियो माध्यम प्रचार कलु जेना कि मैंने आम चैनल वीडियो के देखिकर कंप्लेनटा दर्ज कर ऑलरेडी पैसा पाचन और आज जेनटा कि मुई कॉल सेंटर संगे कथा थी से विषय भी मुझे आपको कहबी आज्ञा आउ कॉल रेकर्डिंग भी आपके मुझे शुणेदेवी जेनटा कि आप निहाती धैर्य धरिक वीडियो के देखन फास्ट और लास्ट पते आउ गोटे वीडियो जब देखुचन बोले आपन यार कौन यूट्यूब चैनल आपन के देखबा नहीं पड़े हेतकी मुझे आपन गारंटी देकर कहूँ आज्ञा तो से लगी आपण मैंने लाइक लुका टे मारन जेहेतु आपन लाइक परिश्रम कर वीडियोटा बना जाऊे खास आपण मैंने सुविधा पाइबा लगी आमर लड़ाईटा सबुदिन जारी रही जेहेतु आपण मैंने असुविधार अच्छन असुविधा केन्द्र पाइबे असुविधार समस्यार समाधान केन्द्र करेंगे से विषय में सब लगी पड़ी अच्छू आज्ञा और रही थिमु आसन मेन टॉपिक आम आलोचना करमा बहुत सारा कमेंट होचे भाई आम पैसाटा आज पे गलु हेले आमके ई जेन शनिवार दिन आम पैसा पेमु कि नहीं पेमु जेन आपण मैंने प्रश्न पचरौन आपन के मुझे गारंटी देकर कहूचे आपण मैंने कंपलसरी 8 तारीख दिन पैसा पाइबे जदि डाउट लगुचे कॉल सेंटर मुझे शुने दूचे आपण मैंने देखन जदि आप रिजेक्ट होचे बोले भी देखन पैसा पे भी देखन नहीं पे भी देखन आज्ञा इटा हूँ जेन लास्ट बोली वीडियो बोली जान तो कहाँ जे ना जेहेतु सबू सरला जेना कि आम सब भेरीफाए कलापर ये भिडियोटा प्रचार करुँ आज्ञा जेनटा कि आम कॉल सेंटर आज्ञा मन भी सब कथा पचारिछुं से काଣା कहीचन संपूर्ण डिटेलटा आपण मैंने धैर्य धरिक शुणन और पहला कर देखुचन आम चैनल के बोले निहाती भाव में सब्सक्राइब करथन कहाँ जे आपण मन सपोर्ट रहे आमके भी वीडियो बनावा लगी मोटिवेट मिलसी आज्ञा खास आपण मन लगे खाई वीडियोटा बना जाऊे तेणुक आप पैसा पाइले भी देखन नहीं पाइले भी देखन आसन कॉल रेकर्डिंग टे सुनीदेमा देखो ए जो मानकर पैसा रिजेक्ट हो जाए तो मान मोर एक्चुअली जमी 5 एकड़ नथिबो किंतु जमी देखला बेले 5 एकड़ बोली लिखा जाय जेहेतु मोर सीएससी सेंटर अच्छी मु बहुत सारा लोकंकर आवेदन करथिली जो माने कि तांकर जमी फिलहाल तांकर जमी किछि नाही तांकर देखंतु 5 एकड़ जमी अछि बोली रिजेक्ट हो जायछि तार कोनोसी समस्यार समाधान अछि मैडम आज्ञा सर आपण अभियोक्ति दाखल करि परिबे जोटा कि आपनकर जमी नहीं तो जमी बाबद रे आपनकर अभियोक्ति दाखल करि परिबे सुभद्रा पोर्टल रे हाँ सुभद्रा पोर्टल देखो से ऑफलाइन पोर्टल ओपन पोर्टल में कंप्लेन करते मुझे बताई कंप्लेन कर बोली आउ से कंप्लेन कर कंप्लेन आम टाटस चेक करूँ बहुत सारा एमती कि जड़े दुई जन बहुत सारा अच्छा ओडिशा रे तो कौन है ना टाटसटा पूरा अंडर प्रोसेस देखुची आउ जड़े जन टाटसटा टोटाल शो करूनी सर आप जो अभियोग दाखल करछन्ते दाखल कला परे आप जो पुणी थरे जो अभियोग रो स्टेटस आप चेक करछन्ते तो अंडर प्रोसेस देखौछे हां हां पेंडिंग देखौछे सेडा किछि सॉल्व देखौने पर्यंत आज्ञा सर गवर्नमेंट तरफ आपनकर डॉक्यूमेंट्स रिवेरिफिकेशन टी करा जिवो आज्ञा पेंडिंग तो रहिछि आपनकर गवर्नमेंट तरफ रिवेरिफिकेशन टी करा जिवो तो वर्तमान जे आपनकर रिवेरिफिकेशन टी करा हे नाही करा जिवो आज मु न्यूज पेपर देखुଥିଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ कोन सुभद्रा जो मान रिजेक्ट होइछि तांगर घर घर बोली जांच हो बोली आज्ञा सर सर हम पाखु समिति किसी सूचना टे आसी नाही सेति हम आपको जणे पारो नाही ना न्यूज पेपर तो आसीथिला सेति मु पचारु आपनको आज्ञा सर हम पाखु समिति किसी सूचना टे आसी नाही जोटा कि आपण कहउचंती ठीक আছে जदि आपनको जो रिजेक्टेड करा हेछि तो आपनको पंचायत ऑफिस रे किबा आपनको अंगनवाड़ी सेंटर रे आपण फिल वेरिफिकेशन टी कराई परिबे हाँ माने देखो आउ गोटे मत केते जन अच्छा मत अदर गाँव भी मत फोन कर जेहेतु आम भी सीएससी सेंटर अच्छी आम गोटे सीएससी सेंटर जो समस्त गोटे ग्रुप तैयारी करमी आम सुभद्रा जो दिन आरंभ है से दिन गोटे प्राय गोटे ग्रुप तैयारी कर माने प्रॉपर्ली गोटे जगह अंगनवाड़ी सेंटर माँ मान कहते कौन ना आम पाखे आप लिस्ट आसनी तेणुक आम फिजिकल वेरिफिकेशन करूँ ना सेमती मना कर जगह अच्छा जो मान लिस्ट आसीथिबो से माने ही तांकर वेरिफिकेशन कर देबे आज्ञा सर तो स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन पई लिस्ट आसुची ठीक আছে स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन टी करोजंती सेति पई आपण दया कर अपेक्षा करन तो आपनकर लिस्ट भी आसिला परे आपनकर भी फिल वेरिफिकेशन कराई परिबे अच्छा आ गोटे कथा मैडम देखंतु आज जो माने पैसा पाइछंती 5000 टंका लेखा तो आसंता शनिवार दिन से माने पैसा पाई पारिबे की सर जोटा कि आपनकर 8 तारिख रे आपण कहउचंती तो हां हां आज से माने पैसा पाइछंती समस्त को मिलिबो ना कोन
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଦିଆ ଚାଲିଛି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସରି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ହଁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମାନେ 8 ଶନିବାର ଦିନ ମିଳିବାଟା କନଫର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବି ପାଇପାରିବେ ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଓକେ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ପଇସାଟି ପାଇଛନ୍ତି ହୁଁ ତ ହୁଁ ଆପଣ ହୁଁ ଆଉ ଥରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ଗାଁର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବାକି ଗାଁର କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପଇସାଟା ଆସିଯାଇଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅଦର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଖାସ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡେବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ ସେଇଟା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଯଦି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଲିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡେବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଲରେଡ଼ି ମୋର CSC ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ କାମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଜଣା, ଯେହେତୁ ମୋର 10-15 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସାର୍ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ ଏଇ ଭଏସ୍ଟା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଏଇ କଲ୍ଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ କଲ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଡିବିଟିଟା ଠିକ୍ ଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା ଖାତାଟା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଖାତା ଖୋଲିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ପଳାଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ଆମର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କଲୁ, ତାପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଜଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ତା ବେଳରେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ବି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ସେ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖୁଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଲଗା ନାଁରେ ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନୁହେଁରେ ପୁଅ, ତୁ ଯାଇକି ଅଫିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗଟା ଆମେ କୋଉଠି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ କରିବା ନା ବ୍ଲକରେ କରିବା? ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସେଠି ବି ହଁ ଅଭିଯୋଗଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ପଇସାଟା ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟି ଆସିନାହିଁ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଇଛି ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 25ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ତା ଅଛି ସହିତ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ PDFଟା, ଯେମିତି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରିଜଲ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ PDFଟା କରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ପଠାଇଥିଲୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରାଯିବ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1 MB ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ରିକଭରି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ନିହାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ଖାସ କରି ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମିତି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ବି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟି ସେ ସୂଚନାଟି ଆମେ ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାହିଁକି କଲ୍ କଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସରକାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନା, କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସରକାର ପାଖକୁ ଆମ କଥାଟା ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟି ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ ସାର୍ ନିହାତି ଆପଣ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ମା ମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ଅଦର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯିବ, ଆମ 5 ବର୍ଷ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ଟା ଆଜ୍ଞା 50,000 ଟଙ୍କା, 50,000 ଯେଉଁ ଅଲଗା ଲୋକ ଯଦି ଫାଇଦା ଉଠାଇବ, ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ସେ ବେକାର ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫିମେଲ୍ ଥାଇକି ବି ମେଲ୍ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସାର୍ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ହଁ ଯେଉଁଟାକି ହଁ ଆପଣ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଓ ସେ ଜାଗାରେ ବି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ଦେଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କରିହେବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବା କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା? ସାର୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସୂଚନାଟି ନାହିଁ ଆସିନାହିଁ ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ସୂଚନାଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ
ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ସୀମା ସୂଚନା ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ଇଏ କରିହେବନି, କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ପରେ ସେ ହିଁ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ଯାହା ଅଛି କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହାତରେ। କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସିଏସ୍ସି ବାଲା କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ। ଆମେ ତ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସେମାନେ ଶୋଧିବେ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବନି ତା ମନଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିବ କାହିଁକି ନା ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଖରାପ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ କରିଛନ୍ତି ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। एक्चुअली ओडिशा गवर्नमेंट को मोर अनुरोध जे जो पोर्टालटा सरकार जो डिसीजनटा नौଛନ୍ତି बहुत बढ़िया कथा किंतु एते हड़बड़ी निष्पत्ति न नबा कथा। जमिति एबे हमर सीएम किसान कले सीएम किसान समस्त गोटे थरे एका थरे आवेदन करदेले बास सइला ठीक हमर सुभद्रा योजना को भी गोटे थरे समस्त आवेदन करथिले आज ए भली अवस्था देखिबा को पड़ी नथंता। आज्ञा सर आपनकर असुविधा आमे बुझी पारुछु। तो जेहेतु आपनकर आपन कहउछंती आपनकर ऊपर आपनकर कंप्लेंट उपरिस्थ अधिकारी को शेयर करजो। ठीक अछि सर। आउ गवर्नमेंट को मोर गोटे अनुरोध आप निहाती गवर्नमेंट को शेयर करेंगे जेकोसी स्कीम आसिले समस्त को एका थरे गोटे टाइम गाइडलाइन बाहर करेंगे जमीती आमर सुभद्रा हो आमर गला सीएम किसान हो कि राशन कार्ड हो जमी गोटे एक्सपायर डेट रहा जाऊँगी एतकी तारीख रू एतकी तारीख पर्यंत समस्ते आवेदन करेंगे ठीक से भाई गोटे गाइडलाइन करा समस्ते कौन है ना गोटे थरे आवेदन करेंगे तापर गवर्नमेंट सब जांच कलापर पैसा देले समस्ते उपकृत हे मैडम। एटा कौन हो देखो जी एमती गोटे बाहागर जमी आम भोजी खाई जाऊँ ठीक से भाई जी बर्णी देव सी बाहागर भोजी खाइब सेमती भाया होची। तो एकाथरे समस्त को ओडिशार जेते अच्छे समस्त को एकाथरे आवेदन कलापर समस्त फिल वेरिफिकेशन करूँ कि जहाँ भी करूँ गवर्नमेंट जहाँ करेंगे निष्पत्ति अनुसार गाइडलाइन हिसाब से कलापर लोक को पैसा देले लोके ठीक भाव में उपकृत होते। यहाँ गोटे जो गवर्नमेंट कहते हैं मो मन पसंद लगुनि मैडम। आज्ञा सर सर आपनकर असुविधा में बुझी पारछु जेहेतु गवर्नमेंट जोटा रोल करूछि सेही अनुसार आमे ना मु कहबा कारण हला देखंतु काहे कि ना सबुठारो हमको बेसी प्रेशर होछि हम सीएससी वाले को जते भी हमर सीएससी स्टाफ अछु हमको बेसी प्रेशर पड़ुछि मैडम। तो सेही प्रेशरटा हम काहे कि कहउछि गवर्नमेंट को ए कथा कहले ना आपण ऊपर अधिकारी को पठेबे तापर नेक्स्ट आगामी दिन रे जेहेतु एटा होछन्ते लोकंक सरकार आम कथा से निहाती आम जो टाइप रो कथा कहबु सेटा हमर फीडबैक को नै कि से माने गोटे निष्पत्ति नेबे। आज्ञा सर हाँ ठीक अच्छे मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप निहाती भाव में गवर्नमेंट पाख शेयर करूँ जहाँद्वारा कि ओडिशार माँ मान समस्त उपकृत हे सहित आम जो सीएससी सेंटर भाई मैंने अच्छा समस्त आम उपकृत हो पार निश्वास शांति मारी पारू। आज्ञा सर ठीक अच्छे सुभद्रा